नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आ कहार केउ नाटक हबो। आज हेउछि अगस्त मास 6 तारिख 2025 बुधवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कंकरेई हाईस्कूल छक अनुगुल रे आजिर नाटक भोला शंकर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। पेड़ी पथर अनुगुल रे आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सालिया साही भुवनेश्वर रे आजिर नाटक चंडाशक। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बालीगुआली पुरी रे आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। भगीपुर मुंडुली कटक रे आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। लोकेश्वर मेलन पड़िया खोर्धा टाउन खोर्धा रे आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी। रूपाली शहीद नगर भुवनेश्वर रे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। महिधरपुर अनुगुल रे आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। रसुलगढ़ दुर्गा पड़िया भुवनेश्वर आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम रजनी। कलिंग दुर्गा पड़िया किस रोड भुवनेश्वर आजिर नाटक काचर सहर। अपेरा जाज्ञसेनी आज हेउछि तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम रजनी। चांदमा जाजपुर रोड आजिर नाटक गैंगस्टार। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। मुंडुरी बेढ़ा खमार अनुगुल रे आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार शेष रजनी। जगन्नाथ मंदिर मेलन पड़िया छेंडीपदा अनुगुल रे आजिर नाटक गुहारी सुण दीनबंधु। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार षष्ठ रजनी। अमरावती पड़िया चटी घर छतिया जाजपुर रे आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। गुडुम खेल पड़िया खोर्धा रे आजिर नाटक बऊ बऊ। दुर्गाश्री गणनाट्य आज हेउछि तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम रजनी। जाँला खोर्धा रे आजिर नाटक बाट पाउनी मु हाट मझिरे। यात्रा दुर्गा मंदिर तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 10 अगस्त 2025 रु स्थान माँ तारिणी यात्रा कमिटी काईसिरी डेंगाबाड़ी भुवन ढेंकानाल रे।
ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 8 ଅଗଷ୍ଟରୁ 11 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ଜୀବ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ିଆ ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ କୁମାର ବସ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ। ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ସ୍ଥାନ କଳିଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆ କିସ୍ ରୋଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଗୁରୁବାର ସ୍ଥାନ ପାଗାଛକ ଜରିପଡ଼ିଆ ସାଲେପୁର କଟକ। ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ତୃତୀୟ ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ ନାଟ୍ୟକାର ଶରଣାରବିନ୍ଦ ଓଝା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ 6 ଅଗଷ୍ଟରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ପଟିଆ ହିଟ୍ ରୋଡ୍ ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।